Okay, so we will continue with rate law. So before this, you already learned about differential rate equation. So itu yang ni lah yang kita tulis dalam bentuk change of concentration divided by change of time ataupun over period of time, and this is called as differential rate equation. Right, so untuk your rate law, okay, so apa itu rate law? Rate law is rate equation which relates the rate of a reaction to the rate constant denotes by the symbol small k, and concentration of reactant raised to some powers. So raised to some powers ni nanti Miss akan terangkan in detail lah. So ini ataupun kita panggil order of reaction. Okay, so let's say you have this reaction, reactant A dan reactant B akan menghasilkan produk C dan D. Okay, from here kita tengok A kecil, A, B, C, D yang small letter ini adalah dia punya stoichiometry. Okay, kenapa penting stoichiometry ni when you want to write differential rate equation? Okay, 1 over stoichiometry tu. But for rate law, so tengok sini, rate law, okay, how you want to write this? Kita akan tulis by referring to this. Rate is directly proportional to concentration of reactant. So kalau ada dua reactant macam this case, rate is equals to concentration of A to the power of its order and then times concentration of B reactant yang kedua to the power of its order lah. Okay, so macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis ini dalam bentuk unknown lah. Sebab kita tak tahu lagi raise to what power. Okay, so cara tulis dia, rate, kena tulis rate is equals to K. K ini adalah your rate constant. K times concentration of reactant pertama A to the power of X. In this case, kita letak unknown dulu. And then concentration of B ataupun the second reactant here to the power of Y. Okay, kita letak unknown dulu. So X ni apa? X ini adalah order with respect to concentration of species A, reactant A. So Y pula adalah order for the reaction with respect to merujuk kepada species B. Okay, so K adalah dia punya rate constant. Okay, so rate constant ni bukan constant yang dalam list of constant yang kamu dapat dalam exam ya. Ni yang kamu perlu kira rate constant. Okay. So, note that X and Y ini bukanlah stoichiometry. They are not. X and Y bukanlah A and B. A and B ni, as I mentioned before, stoichiometry. Dia bukan stoichiometry. Dia adalah order. Stoichiometry. So, macam mana kita nak dapat value X dan Y ini from experimental data? So, daripada eksperimen, kita akan ada data. From there, kita boleh kira the order of reaction ataupun order of the species. Okay.
Right, so ini yang tadi K is equals to right. So value untuk X dan Y you can obtain from experiment. Okay. And rate constant K will relate the rate equation to the concentration of reactant. So ingat untuk rate law, kita hanya tulis untuk reactant sahaja. Only. And kalau soalan minta overall order for the reaction, so kita akan tambah X tambah Y, kita akan dapat overall order for the reaction. Okay, reaction yang terlibat lah. In this case, this reaction. A tambah B dapat produk C dan D. Okay, so kalau dalam soalan, kamu tak akan dapat dalam bentuk unknown lah. Ataupun dia akan bagi specific contoh reaction. So contoh NH3 react dengan oksigen, you will form produk nitrogen NH2O contoh. So dalam kamu punya rate law, how to write this rate law expression, this species dalam bracket concentration ni mesti substitute dengan nama species tersebut. Contoh kalau NH3 then tulis NH3 lah. Okay, jangan biarkan tulis dalam bentuk unknown. So I'll show you later. Right. So apa itu order of reaction? Okay, so order of reaction ini adalah numerical value. Okay, it can be zero order, first order, second order, third order, and all this number, it will show you order tu dalam bahasa Melayu tertib. So dia akan, it will denote ataupun show how the concentration of the species yang reactant tu, of one species, changes when the amount of another species changes. So maksudnya kalau you have reactant A dengan reactant B, so apa dia punya kaitan, macam mana dia punya how it can be double in direction and so on lah. Nanti I'll go through with you the example in detail. So as I mentioned before, note that order for direction can only be determined experimentally. Okay, so kalau kebetulan order of direction tu sama dengan stoichiometry, itu hanyalah kebetulan. Okay, dia tak ada kaitan, it is not related. Highlightkan ini, not related to stoichiometry. Stoichiometry ni yang bahagian depan ni. Okay, so order bukanlah yang ini. So let's say you want to write rate law. So let's say soalan minta write rate law. Okay, so macam mana nak bezakan kalau dia cakap rate law, macam kita kena tulis rate equals to rate constant times concentration of reactant yang pertama, which is F2 to the power of its order lah. Kalau in this case, dia tak bagi contoh. Okay, so let's say Miss tambahlah soalan dia. The order of reaction with respect to fluorine is 1. Okay, and the order of reaction with respect to
ClO2 is also 1. Okay. So, when we want to write rate law, okay, kita kena refer order of direction. It's either given ataupun kita kena kira. So, um, from here, okay, kita dah tulis sini. So, since kita dah tahu order of reaction with respect to fluorine adalah 1, mesti to the power of 1 lah. Okay, macam ikut definition tadi, before this, raise to the power of, okay, ini adalah dia punya order. Right, so the second reactant ClO2 to the power of 1. Okay, so bukanlah to power of tu bukanlah dia punya stoichiometry. So jangan confuse dengan SEM 1 punya syllabus lah. Ini rate of reaction, it's different. Okay, so to determine the order of direction from experimental data, so kita kena ada beberapa cara lah, nanti I'll show you later. Okay, so untuk your syllabus, mainly kamu akan jumpa zero order, first order and second order. Okay, so kita akan tengok apa tu zero order. Right, so for zero order, okay, direction, okay, bila soalan tu cakap, direction is zero order with respect to contoh A. So A ini adalah your reactant. Okay, kita akan consider reactant. Okay, so means bila kita tulis rate law, ini adalah dia punya rate law. Rate is equals to K, which is the rate constant, times concentration of reactant, in this case A, to the power of 0. Okay, because raised to the power of its order. Order dia berapa? Order dia 0 order. So, bila kamu solve, anything to the power of 0 is 1. So, kamu akan dapat rate is equals to K. So, rate of direction is also equals to rate constant. Okay, ini hanyalah untuk 0 order. So maksudnya dekat sini rate of reaction is independent to the concentration of A. So contoh kalau dalam reaction tu, kalaulah dia adalah zero order. If you increase concentration of A, double. Okay, contoh kalau satu asalnya adalah 1 molar. And then you increase jadi 2 molar. So kalau zero order, there's nothing will change to the rate of reaction sebab rate is dia tak dependent on, is independent to the concentration of A. So kalau kamu tingkatkan 10 kali ganda pun, it won't affect the rate of reaction for zero order. Okay. So let's look at first order. Okay. So kalau soalan tu cakap it is first order with respect to A. So A tu reactant kamu lah. Anything. Kalau in this case, Miss bagi contoh general lah A. Okay, so for this one, since the reaction is first order, so bila kamu tulis rate law, akan jadi rate equals to rate constant concentration of A to the power of 1. Okay, so means dekat sini conclusion yang kamu boleh dapat, kalau contoh kalau kita
doublekan concentration of A. So rate also, let's say kita increase concentration of A, the rate also akan meningkat. Okay, sebab rate is directly proportional to concentration of A dengan sekali ganda. So if you double, so contoh asalnya 1 molar kamu jadikan 2 molar concentration. So kalau first order means rate pun akan bertambah. Okay, rate will also increase by double. Okay, so kalau kamu, if you double concentration of A, rate will also, rate of reaction will also be double. Okay, so kalau kamu triple the concentration of A, your reactant, so rate also will increase 3 times. Dia akan increase 3 kali ganda. So kalau kamu increase 10 kali ganda daripada concentration asal, rate will also increase ikut 10 kali ganda juga. Okay. Right. So for next one, which is second order. So untuk second order, this reaction is, kalau dia cakap this reaction is second order with respect to A, concentration of your reactant. So maksudnya bila kita tulis rate law, rate is equals to rate constant A to the power of 2. Okay, so ini adalah dia punya order. So maksudnya kalau kita increase concentration of A, rate juga akan meningkat. Tapi macam mana? Okay, so if kita ada so let's say Miss bagi contoh 1 molar kita tingkatkan. So let's say ini rate equals to K. Okay, so 1 molar jadi 2 molar. So 2 darab asalnya adalah 1.0 molar and then to the power of 2. Okay, so kita akan dapat rate ni 2 to the power of 2 daripada asal ni 1.0 molar. Okay, so from here kita boleh dapat conclusion if so if we increase concentration of A by X times, so rate of reaction will also increase by X times. Sorry, bukan by X time, by X to the power of 2 times. Okay, so contoh, kalau soalan yang contoh ni Miss bagi, kita increasekan concentration of A 2 kali ganda and then rate of reaction akan meningkat 2 to the power of 2 times. So maksudnya apa? Dia akan meningkat 4 kali ganda if you double the concentration. So contoh, so let's say kalau contoh kita tingkatkan concentration of A
jadi 3 kali ganda. Okay, so what happened to the rate? Rate akan jadi 3 to the power of 2 times. So dia akan meningkat 9 kali ganda, 9 times ataupun 9 fold. Okay, 9 kali ganda. Okay. Sama juga kalau dia berkurang sebanyak half. So kamu just gantikan x tu dengan half to the power of 2. Okay, depends on the question lah. So order ni dia menentukan macam mana kamu punya return akan affect your rate. Okay, mengikut order yang tertentu lah. Alright. So half-life ni kita akan go through definition je. Nanti kita akan tengok graph untuk half-life and cara kiraan lah. So yang ini Miss letak notes dekat situ. Refer summary. So nanti Miss akan go through dengan kamu summary untuk zero order, first order dan second order. And lebih detail lah. Banyak lagi benda yang kamu kena tahu. Okay. So half-life. So half-life ni you should be familiar. So it is the length of time required for the concentration of the reactant, okay, to decrease to half from its initial value. Okay, so daripada initial, dia akan berapa banyak masa yang diambil untuk berkurang sebanyak separuh daripada initial. Okay, so biasanya half-life ni kita akan kira guna formula. Okay, dia ada certain yang spesifik lah untuk half-life untuk zero order, first order dan second order. Ada formula yang kita akan go through. So nanti Miss akan bincang dengan kamu the summary lah. Ringkasan untuk zero, first and second order ni. And we can also dapatkan this half-life directly from the graph. So means kamu akan plot graph. From the graph kita akan cari half from the initial concentration ataupun initial value. So kamu akan cari dia punya half-life. Alright, so next one. Okay, so kita back to the order of direction. So kalau kita ada rate law, okay, so from the rate law, macam mana kita nak tentukan dia punya order? Okay, so kita just tengok. Okay, so you are given this equation. 2 mole of nitrogen monoxide react dengan 1 mole of oxygen, kamu akan dapat 2 mole of nitrogen gas. Okay, so the rate law, rate is equals to K times NO2 to the power of 2. Okay, ni adalah dia punya order. Okay, order untuk NO 2 and order untuk O2 adalah 1. Okay, kalau kosong baru kita tak tulis. Kalau ada macam ni means it is order 1. First order. Okay, so order of direction with respect to nitrogen monoxide adalah 2 and order of direction with respect to O2 adalah 1. So overall order for this reaction adalah 2 tambah 1 dapat 3. Okay, overall order for this reaction adalah 3. Right? So, kebetulan. So, kalau kamu nampak in this case, kebetulan order adalah sama dengan stoichiometry. But, dia tak semestinya samalah. Sometimes it's just a coincidence saja. Alright, so next example. Okay. So from this question, okay, we are given with rate law. So
rate is equals to rate constant concentration of CH3CHO to the power of 3 over 2. So ini adalah dia punya order. So order for this fraction is 3 over 2. So overall order adalah 3 over 2 lah sebab tak ada reactant lain. Okay. So next one. Okay, so ini. Okay, so cuba tengok. Kamu ada reactant 1, 2, 3. So supposedly your rate law, rate equals to K concentration of H2O2, I minus dan H plus. Tapi kenapa given here, okay, tak ada pun H plus. So maksudnya apa? Ini adalah order 1, 1 and H plus 2 adalah order 0. So sebab tu kita tak tulis. Okay. So order, first order, 0. So overall hasil tambah 1 tambah 1 dapat 2. Right? So itu caranya kita nak tentukan order of direction if you are given with rate law. So daripada this rate law expression, kamu boleh tentukan order of direction ataupun overall order for direction. Okay. Alright. So next, kita nak tentukan the order of direction from experimental data. Okay. Okay, so for this one, okay, kamu akan diberi a set of experimental data dalam bentuk jadual and then you are given equation. Okay, so biasanya kalau kamu dapat set of experimental data, so kamu boleh tengok ada eksperimen 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Kalau ada banyak set of experiment and then ada pula initial concentration and initial rate. Okay, so biasanya kalau kamu ada this set of question, okay, kamu perlu pakai initial rate method untuk tentukan the order of reaction. Okay, so macam mana Miss akan tunjuk satu persatu. Kenapa ada banyak set of experiment? Sebab kita akan compare two set of data. So contoh kita akan compare experiment 2 dengan experiment 1. Okay, so tipsnya, okay, kamu akan compare salah satu. So contoh Miss akan compare experiment 1 dengan 2. So, salah satu datanya mesti sama. Same. Okay. Lagi satu ni adalah different value. Barulah kamu boleh compare. Alright, so macam mana caranya? Okay, so for the first step, okay, kita tulis dia punya equation, chemical equation. So, oksigen akan react dengan 2 mole of NO, nitrogen monoxide to form 2 mole of NO2. Okay, so untuk this case, rate law kamu, ini adalah rate law. Rate is equals to rate constant K, ini wajib tulis. Concentration of reactant kamu ada O2 to the power of M. So sekarang kita nak cari M tu value-nya apa.
And then concentration of reactant yang kedua adalah NO, nitrogen monoxide. So to the power of N. So unknown yang kedua. So unknown ni yang kita nak cari. So that is why kita kena compare two set of data ataupun two experiment punya data. Okay, so tipsnya tadi Miss dah cakap, satu concentration yang sama, satu lagi concentration yang berbeza. Satu varies and one kept constant. Okay, so contoh kita compare eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Okay, so cara tulis dia, eksperimen 2 kita compare dengan eksperimen 1. Okay, so rate untuk eksperimen 2 rate untuk eksperimen 2, okay, kita tulis dalam bentuk rate law lah. K is equals to concentration of O2 of M and O to the power of N. Okay, tulis dulu, nanti kita substitute. Okay, so now kita substitutekan the value concentration of O2. Kita refer kepada experiment 2 punya data. So experiment 2, tengok sini. 2.2 exponent negative 2. K, 2, K kecil 2.2 exponent negative 2. Okay, to the power of M. Right? So next, concentration of NO 1.3 exponent negative 2 to the power of N divided by, ini set untuk eksperimen 1 pula. So set untuk eksperimen 1 kita refer sini. Untuk O2 1.1 K 1.1 exponent negative 2 to the power of M. And then ni sama. Okay, so from experiment 1, concentration of NO pula. 1.3 exponent negative 2. 1.3 exponent negative 2 to the power of N. Okay, so satu kita biarkan berbeza, 2.2 dengan 1.1. And untuk concentration of NO, nitrogen monoxide, 1.3 exponent negative 2. And then untuk eksperimen 1 pun sama value dia. So why? Sebab kita nak cancel it off. So rate constant boleh cancel sebab rate constant value-nya akan sama. Okay. So ini cancel. So what left here, kita nak cari dia punya value of unknown M dekat sini. Okay, so kita masukkan pula value rate. Okay, so kita turunkan dulu 2.2 exponent negative 2 of M, 1.1 exponent negative 2 to the power of M. Okay, so rate untuk eksperimen 2 tadi. So ini rate eksperimen 2, 6.4 exponent negative 3. 6.4 exponent negative 3. 3.21 exponent divided by eksperimen 1, 3.21 exponent negative 3. Okay, right. So, simplify this. Kamu akan dapat this side 2 equals to 2 to the power of M. Okay, so solve this, kamu akan dapat M
Okay. M is value dia 1. So, maksudnya dekat sini K concentration of O2, M dekat sini kan. So, means M value-nya adalah 1. So, tulis this conclusion. Therefore, the reaction is first order. First order siapa punya order? With respect to O2. Okay. So, let's recap. Kamu kena tulis equation and then tulis rate law and then solve for the unknown. Okay, unknown untuk cari order of direction with respect to each species, each reactant. And then mesti compare dua set of experiment. Okay, tak kisahlah mana-mana yang kamu rasa senang. Dengan syarat satu concentration kamu mesti samakan supaya, okay, so contoh ini same, ini different. So kenapa pilih yang sama? Sebab nanti kita nak cancel it off so that kita akan cari satu sahaja unknown. Okay, so kalau kamu tak cancel this side, kamu akan ada dua unknown M dan N untuk kamu cari dia punya value. So salah lah. So that is why ada beberapa set of data. So kamu pilihlah which one yang kamu nak berbeza concentration, which one kamu nak berbeza, samakan, constantkan dia punya concentration. So ada banyak choices lah dekat sini. Okay. Right, so masukkan all the values, rate dan dia punya concentration, solve for the unknown, kamu akan dapat the order of direction. Okay, so sama juga dengan yang seterusnya untuk cari, tadi kita dah cari with respect to O2. Sekarang kita nak cari with respect to NO. Okay, so kita nak cari with respect to NO kan? Nitrogen monoxide. Okay, so tengok semula kepada kamu punya set of data. Okay. So, kalau kita nak cari concentration of NO, so mestilah dekat sini value-nya berbeza. Yang mana yang kita tak nak cari, this one kan? So, ini yang kita cap constant. So, tengoklah eksperimen 1, 2, 3, 4, 5. Which one yang boleh dipairkan. So, we can choose 1.1. Okay, so kita boleh compare ini. Eksperimen 1 dengan 3. Okay, so you can see ini 1.1, 1.1. So ini yang sama, cap constant. So this one untuk NO, nitrogen monoxide 1.3, 2.6. So ini yang different sebab kita nak cari dia punya order for direction with respect to nitrogen monoxide. So sama juga caranya. Rate untuk eksperimen 3 divided by rate untuk eksperimen 1. Kita compare dua set of data. So, tulis semula NO. Okay, so later you just substitute the value. And then kamu akan masukkan the value. Okay, so
Untuk siapa yang di atas, siapa yang di bawah, tak kisah pun. Kalau contoh kamu buat terbalik, contoh eksperimen 1 over eksperimen 3 pun boleh, tapi kamu akan dapat dalam bentuk pecahan lah. Okay, instead of dapat nombor bulat. Sebab nanti bila kamu solve, kamu akan dapat nombor besar bahagi nombor kecil. Macam dekat sini. Ni kita akan cancel off kan. So, 2.6 bahagi 1.3. Kamu akan dapat nombor bulat. Okay. So, kalau kamu buat terbalik, kamu mungkin akan dapat dalam pecahan lah 1/2. Tak ada masalah pun sebab kamu just solve for the unknown n. Okay, cumanya kalau dalam bentuk pecahan, dia akan jadi pening sikit lah. Okay, but up to you. Macam mana susunan dia pun tak kisah. Asalkan syaratnya you compare two set of data, two set of experiment. Syaratnya satu kita samakan, constant. And then another set, different value. Okay. So, ini teruskan dia punya calculation. Kamu akan dapat rate experiment 3, 12.8 eksponen negatif 3. Right, divided by eksperimen 1, 3.21 eksponen negatif 3. Okay, so 2.6 eksponen negatif 2, 1.3 eksponen negatif 2, power of n to power of n. Okay, so kamu akan dapat this side 4 equals to 2 power of n. Okay, so kalau kamu buat terbalik, eksperimen 1 over 3, mungkin kamu akan dapat 1 over 4, 1 over 2 lah, to the power of n. Okay, so factorkan, so kamu akan dapat n is equals to 2. So maksudnya, okay, from the rate law, kita tahu that the order for the reaction is second order with respect to nitrogen monoxide. Okay, so kita kena tulis balik ni. Ini yang penting ni. Tadi kita tulis dalam bentuk, ini kan unknown. So tadi kita tulis dalam bentuk unknown. Sekarang kita dah tahu value M, dah tahu value N. So kita dah boleh tulis rate is equals to K concentration of O2 to the power of 1 times concentration of NO to the power of 2. So ini adalah dia punya rate law and dia punya order untuk each reactant lah. Okay. So the how to determine the order from experimental data by using ini adalah initial rate method. Okay. So contoh kalau soalan dia bagi lebih kurang macam ni, set of data kamu, tapi dia tak bagi initial rate. Okay. So contoh dia bagi concentration, satu kolom sini concentration, and dia bagi time. So maksudnya apa? Kamu yang kena cari rate. Rate concentration over time lah. Change in concentration over time. Okay. So tak apa, nanti kita akan tengok few example lah. Okay, so ini just a straightforward example. So fahamkan dulu and then try to do the next example, which is okay. Yang ini nanti kita akan go through next class. Okay, untuk tentukan the order. Ini dah tadi. Okay. Example untuk initial rate method, Miss ada selitkan dekat belakang. Nanti kita tengoklah. Alright, so rate
order juga boleh ditentukan daripada unit of the rate constant. Okay, so unit untuk rate constant adalah molar per second. Okay, so kalau kamu tengok soalan tu dia bagi ni the value untuk rate constant is 2.8 exponent 5 molar per second. Okay, so kalau kamu tengok unit untuk rate constant given K ni, K kecil ni, rate unit dia molar per second. So kalau rate constant K, unit dia sama dengan unit rate, so maksudnya rate is equals to rate constant, means dia adalah zero order because it is independent to the concentration of your species of rectan. Okay, so you can deduce that kalau kamu nampak je rate constant unit dia ini, so it is a zero order reaction. So kalau first order pula, untuk first order punya reaction means rate ms negative 1 divided by molarity. So kalau kamu tengok unit rate constant dia adalah S per second. Okay, per second is second yang commonly used lah. Time kan Miss dah cakap dia boleh jadi second, boleh jadi minute, boleh jadi hour, day and so on. Okay, so yang commonly used adalah second. So kalau unit dia per second ataupun per time, okay, so you know that it is first order punya reaction. Alright, so kalau rate ms negative 1 m to the power of 2. So kalau concentration, unit untuk rate constant kamu, okay, bila kamu solve, kamu akan dapat this unit which is per molar. Okay, so ini kita cancel off. Cancel. So ini akan tinggal molar. So kamu akan dapat per molar per second. So kalau unit ni, maksudnya dia adalah second order. So ini penting untuk kamu tahu, so that you can cross check unit untuk rate constant kamu tu betul ke tidak. Sometimes kamu dah kira dia punya order and then kena cari rate constant. So mesti make sure unit for rate constant ni lah. Unit untuk rate constant ni K mesti ikut dia punya order. Zero order, ms negative 1 ataupun over molar over time. Untuk first order per time. Kalau untuk second order per molar per time. Okay. S tu boleh jadi anything lah. Time. Minute boleh, hour boleh. Okay. Alright. Okay, so berapa dah? Okay, kita akan sambung yang lain-lain next class. Okay, you can try this question. Okay, test yourself 1. Okay ni, soalan ni, try this. Test yourself 1, test yourself 2, and then test yourself 3. Okay, so nanti Miss akan buat separate video to discuss this example. Okay, cuba buat dulu. Nanti check jawapan dengan my video.